when I go to gym, a friend asked me, Tata, what are you doing for a living? And I said, I'm an evangelist. And she said, oh, so you work at the church and the church take care all of your needs. And I answered to my friend, and with a smile, I don't work for the church. And she immediately answers with a curious face, oh, then where did you get money to pay all your needs? In America, everything is expensive. And my friend was confused. So I said to her, I just spread the gospel that God ordered to me. And later, God will provide for everything. Then I saw my friend's face getting more confused with my answers. Did you know that if you are truly called to evangelize or serve God, then God is never in debt. God pays for everything you need, and He's a miraculous way God bless you, supernaturally blessed. And I experienced this. I know about what is lacking, and I remember I only had $3, and when I was dealing with the sale of house, my friend didn't give me my commission, and we argued. I was so upset because I really need money, but my friend was fraudulent, so greedy. And I tell my mother, my friend take all the money, and I just cry to God and pray. And I have many acquaintances, and it doesn't help. So it's like a stuck. I don't know where I'm gonna find some help. And suddenly I had a deal with an entrepreneur who wanted to finance my business that I created. God made miracle by giving me $50,000, and God make a way there seems no way. God never bless. God never too late bless you. God never too late bless me. Hallelujah! I remember that the first time I worked in New York as a cashier, maybe my boss see my appearance and she put me on the cashier. And when the customer pay food by cash, I didn't know how to returning money to customer. And then I'm so panicked, and then I'm so embarrassed that moment because I can use the coin to give the customer back. And then now I can count using coins. And only 1 week my boss fired me, and in my mind I said, oh my God, in my country my uncle has several restaurants, also in Singapore, but in America I'm working at restaurants. And yeah, this is my experience, and yeah, a new experience, and I like it and I love it. And blessing are from God, not because of luck, not because of intelligence, or because of our hard work, so that there is no arrogances from ourselves. In Philippians 4 chapter 19,
But my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Many of you are too focused on work and useless things. It's not wrong to work. Indeed, God wants each of us to working, but put God first. You should know this. Real wealth and blessing is a gift from God. God gave his blessing for you so you can enjoy it, and God gave his blessing for his glory, for his work to complete the Great Commissions. Ketika saya pergi nge-gym, seorang teman bertanya kepada saya, "Tata, kamu bikin apa? Kamu kerja apa?" Dan saya hanya bilang, "Saya menginjil." Dan dengan penuh dengan pengen tahu ya, dia bertanya lagi, "Oh, jadi kamu bekerja di gereja dan gereja membiayai semua keperluan kamu?" Dan saya menjawab, "Tidak, saya tidak bekerja di gereja, saya hanya memberitakan firman Tuhan." Dan dia bertanya lagi, "Semua apa-apa tuh di Amerika mahal. Bagaimana kamu membiayai dengan penuh dengan ingin tahu ya, so curious." Dan dan saya menjawab, "Ya, saya hanya menyebarkan firman Tuhan, dan nanti Tuhan akan mencukupkan apa yang saya butuhkan." Saudara-saudara, saya mengerti, saya tahu, saya merasakan juga apa yang namanya kekurangan. Saya ingat bagaimana pernah saya bekerja dan waktu itu uang saya tuh tinggal ya sekitar 30-40 ribu ya, dan saya tuh nggak punya duit. Bayangin, saya ya keluarga saya sih berduit, tapi saya nggak mengandalkan mereka. Saya deal gitu sama teman saya. Saya jual rumahnya dia melalui teman saya karena saya banyak teman. Tapi dia nggak kasih komisi saya, sedangkan sudah di DP, saudara-saudara. Dan saya argue sama dia. Saya bilang, "Kenapa kamu nggak kasih duit saya?" Akhirnya saya ngalah. Saya pulang, saya ceritain ke mama saya, dia nggak mau kasih komisi saya, dan saya hanya nangis ke Tuhan, dan saya hanya berdoa. Dan kemudian saya ketemu, emang dikenalkan dengan pengusaha, seorang teman mengenalkan, dan dia tertarik untuk ide saya membuat saya membuat bisnis dan dia membiayai gitu. Dan dengan dana yang cukup besar. Dan tahukah Anda, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, dan dia memakai orang-orang untuk memberkati Anda. Apalagi Anda kalau benar-benar dipanggil untuk melayani Tuhan, benar-benar dipanggil untuk menginjil, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia akan bayar semuanya apa yang menjadi keperluan Anda. Dan saya ingat juga ketika saya waktu di New York, waktu pertama kali saya datang, saya tuh langsung kerja. Saya ingat saya melamar di sebuah restoran dan langsung diterima sebagai kasir. Nah, mungkin karena bosnya lihat penampilan saya ya, jadi saya ditaruh di sebuah kasir gitu. Nah, singkat cerita, ada customer yang mau bayar pakai cash, dan saya tuh nggak tahu cara hitung-hitungan koin gitu. Saya belum belajar karena baru datang gitu kan. Terus saya kayak panik gitu, terus malu gitu, nggak tahu cara balikinnya. Untung ada seorang teman juga dari Indonesia, dia langsung tolong gitu. Dan
nggak ya sampai seminggu doang saya bekerja lalu dipecat karena bosnya bilang kamu belajar dulu gitu nanti baru kerja lagi. Tapi saya nggak melanjutkan kerja dan saya berpikir di Indonesia sampai di Singapura om saya punya restoran dan saya nggak pernah bantu gitu. Datang di Amerika kerja di restoran ya saya ketawa aja dengan pengalaman yang baru. Nah di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita terlalu fokus untuk pekerjaan dan hal yang sia-sia. Tidak salah untuk kita bekerja karena memang kita harus bekerja dan itu dikehendaki Tuhan, tapi kita harus memberikan Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita. Dan Anda harus tahu ini, harta yang sesungguhnya adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan memberikan berkatnya untuk kita menikmati, dan Tuhan memberikan berkatnya untuk kemuliaannya, untuk menyelesaikan pekerjaannya yang besar. Oke, take care. God bless you.